Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी? Yo, what's up guys? তো তোমরা কেমন আছো? আজকে আমরা এসে পড়েছি মাইনক্রাফটের দুনিয়াতে। তো আজকে আমাদের নিউ জার্নি শুরু করতে যাচ্ছি মাইনক্রাফটের গেমের সাথে। তো আমাদের প্রথমে ওয়ার্ল্ডের নাম রাখবো আমরা। কি রাখা যায়? তো ওয়ার্ল্ডে অনেক কিছু করব। তো দ্য ওয়ার্ল্ডে রাখতে দিই। দ্য वर्ल्ड ये मुझे आई वॉक ओके नॉर्मल है। हार्ड को नहीं खेल सकते, उतना हमारा औकात नहीं है। चलते हैं, शुरू करते हैं। তো ওয়ার্ল্ড লোড হয়ে গিয়েছে। তো এখন what the heck? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो माइनक्राफ्ट के रूल के हिसाब से पहले बोर्ड माइन करते हैं। ये कौन सा लॉक है? मैं इस लॉक से एक सुंदर सा घर बनाएंगे, स्टार्टर बेस। इतना बुट काफ़ी होगा, अभी से दूर। এখন এটা দিয়া ই বানাবো ক্রাফটিং টেবিল। ক্রাফটিং টেবিলে যে আমরা টুল বানাবো। প্রথমে আমরা কি বানাবো? পিক্যাক্স। নিচে চলে যাব। তো প্রথমে এটা নিয়ে নিচে যাব। তো চলো নিচে চলো। কবলস্টোন ধরে আমরা এসে পড়েছি। এখন কবলস্টোন মাইন করব। কবলস্টোন মাইন করে আমরা কবলস্টোনের ওয়েপন্স বানাবো। সর্ড সব ফলো করে যাই। इट्स विल बी इनफ। हम ऊपर चला गया। ओके ओके ওকে আমরা উপরে এসে পড়েছি। এখন আমরা ওয়েপন বানাই। আর এই কাউটাকে মারতে হবে প্রথমে। এই কাউটা দেখতে ভেরি টেস্টি लग रही है। প্রথমে প্ল্যাঙ্কস, তারপর স্টিকের পর সর্ড और एक्स। पिकैक्स भी बनाना है। ये है पिकैक्स। ओके कहाँ गया ये मारो इसको। मारो 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 इसको भी मारो, इसको भी मारो, इसको भी मारो। ओके तो इससे माइन करके हम चलते हैं एक सुंदर सी जगह ढूंढने जहाँ पर बेस बना सकते हैं। नो यहाँ पर नहीं। तो भाई दुईटा भाई एक लगते हैं। लक ले भाई सैंड भी मिल गया। ओके व्हाइट बुल और एक व्हाइट बुल पहले আমার বেড হয়ে যাব। वो क्या है बे? तो 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 इस बायोम में तो कुछ भी नहीं मिल रहा दोस्तों। तो इधर लाओ। ओह 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 बेड बन गया। आज का रात का तो इंतज़ाम हो चुका है।
खाने की कमी तो नहीं होने वाली। एडवांसमेंट टाइम क्या था? वेट a second. Okay, nice. No. Pumpkins. Oh yeah. तो pumpkin mine করে সব করা যায়। Okay, okay. Let's go. रात होने वाला है दोस्तों, रात में तो मंगल होगी, ताड़ाताड़ी भागो भागो। ऐसे मारने वाला बेड बना था, बेड बेड बेड। अरे कौन है? अबे 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 कहाँ से मारा? इसे रखो यहाँ पर, जल्दी जल्दी बेड बनाओ, नहीं तो मर जाओगे। इसकी माँ का भाई, मेरा मन्ना क्या है? अच्छा तो मेरा मन्ना क्या है भाई? मेरा क्राफ्टिंग टेबल चाहिए है। बेड बनाओ, बेड बेड। भागो 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 रे भागो 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 भागो। स्लिप 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 या sleeping 13 the night fa वाह, बेड उठा दी है। क्राफ्टिंग टेबल का हाथ में रात में तो कुछ क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्टिंग टेबल। Where is my crafting table? दे ओए बहन चोर, ये पहनने वाले। ओए ज़ॉम्बी, ये ज़ॉम्बी, तुम मुझे पहचानती है क्या? मतलब बहन ने भी दोस्त भी लाया है। क्यों नहीं हो रहा? ओके, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और मारो 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 मारो। I got survived in one shot. Eat, eat, eat. खाना खत्म? नहीं नहीं। ओके, अब क्या करें? इसे लेते हैं, फिर इसे माइन करते हैं, टेक्निक में माइन करते हैं। चलो इसकी माँ का अरे 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 अरे, ये पैर तोड़ते तोड़ते ना मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। फिर से नहीं भैया, फिर से नहीं, फिर से नहीं भैया, फिर से नहीं ना है। अरे अरे
अभी बेस बनाने का प्रिपरेशन ले रहे हैं। घर बनाना है, मुझे बारी बनाना प्रिपरेशन बारी वाला क्या बावड़ी 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 बनाना है मुझे। बारी चाहिए बारी, और बहुत ज़्यादा ही डार्कनेस है, हम थोड़ा लाइट चाहिए। किच्चू लगता है मोबाइल का बड़ा खेल रहा है। जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। लेट्स गो। আমরা এসে পড়েছি, তো রিচার্জ আমরা করবো। फर्नेस वाला फर्नेस चाहिए बहुत सारे, बिकॉज भाई दिस वन पॉइंट से रहा तू इन्वेंटरी फुल होता था। ओके so furnace, time to cook, time to cook, time to cook, time to cook। और तो तीन ज़्यादा हो गया क्या? ओके राइट, ऊपर लगा है time to cook। ओके तो एक दो और चेस्ट चाहिए मुझे। ओके इट्स लुक नाइस। अभी फिल चाहिए था, फिल तो मेरे पास है नहीं, जो है उससे काम चलाते हैं। चलो जो है उससे काम चलाओगे तो लॉक है। इसमें नहीं छोड़ो। तो अभी देखते हैं बेस किससे बनानी है। बेस बनानी है मुझे यहाँ पर, तो इसके लिए पहले चाहिए टूल्स। टूल्स का है मेरे पास शॉवर, तो क्या है शॉवर। अभी पहले ये क्लियर करो। आप सभी से मिलते हैं, আপনাদের সাথে দেখা করছি আর কতক্ষণ পরে। ये 5 minutes later, yeah 1000 year later क्लियर करते हैं। तो या बैक आ चुके हैं, तो ये सब कुछ বসে বসে তো দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডের অবস্থা আপনাদের এখন দেখাবো। আমি থোড়া কালেক্ট করে দিই। তো পুরো জায়গা ক্লিয়ার করছি। বোর্ড দিয়ে ভরা ছিল বোর্ড এক সাইডে, আর এখন দেখা চলেছে কতগুলো বোর্ড আছে। ও ওয়েল চেস্ট মনে হয় উপরে রাখা উচিত আছে না। ওকে ওয়েট, আবার রাখা করা। হ্যাঁ 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 কিরে টেক্সট বানাবো এখানে। আপনার অল না অল ओके कैसे भी रखते हैं।
তো क्या বানানে হচ্ছিল যে কি বানাইতে গেছিলাম কি বানাবা লাগছে বাহ এগুলোর নিচে রাখো এগুলোর উপরে দিয়ে চেস্ট দিও তারপর স্টোন কালেক্ট করে ব্রিক্স বানাইতে হবে পাথরে তো এটা পুরানো প্লেন করতে হবে Ay, qué verga. Ay, para কি করতাছি হাট 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 টাইম নষ্ট করতাছি না ওকে এখন চেস্ট লাগাবো চেস্ট কোথায় এই চেস্ট তুই আই বেটা আই আই এসে মেরে আমি তো এক্সট্রা কিছু বানাই নাই তো ভাগো এই জায়গায় রাখো বুড ওকে বুড রাখে গিয়ে না আজকের ঘর বানানোর রিসোর্স রাখো যা যা লাগবো যে প্ল্যানটা আমার মাথায় আসছে ওইটা কমপ্লিট করার জন্য যা যা লাগবে আজকে সেটা রাখবো আমরা এখন স্টোর বাইর করতে হবে চলো একটা দেখার কোনো কেভ মুভ আছে আশেপাশে কোনো কেভ আছে কেভ I need a cave केव चाहिए वे केव I want a cave आसे कि नहीं केव डीला अंदर वाटर के not interested I am not interested in that freaking small cave হ্যাঁ তো কেভ পাইতাছি না মাইনক্রাফটে ওয়াও বলতে না বলতে আমি একটা বড় কেভ পেয়ে গিয়েছি যেটা আন্ডার দ্য ওয়াটার আন্ডার দ্য সি ওকে তো এই জায়গাতে আই দিব তারপর চলো Back. Oh, fuel. Ay, beta. Are, moriste. Hai. जाते हैं तो फ्यूल दिख रही है कोयला जरा लगतो आयरन आसिड आयरन I am going to die ভাই শেষ लाल ज़्यादा ही हीरो बनने गया था पर क्या आएगा चलो जल्दी चलो सामान लेने কই আসছিল জানি এদিকটা ঢুকছিলাম তারপরে এদিক থেকে গেছিলাম তারপরে একটা লাম্বার ছিল ওটার দিকে অক্সিজেন দিব তারপরে জায়গাটা যাবো ওই তোরাই যাই
তারপরে এই যে আমার ওয়াল ছাড়া বলে রয়েছে, আবার অক্সিজেন নিতে যেতে হবে। ভালো অক্সিজেনের সমস্যা করছে তো ভাই। Lakpit Lazuli. Lakpit Lazuli. ফুল হলে হেলথ বাড়িয়ে দেবে ভাই। ডিসপ্লে দেবো তো ওটি বাচ্চাইতে হইব, হেলথ বাড়াইতে হইব। কি ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমরা আজকে। এই যে কি ভিডিও এন্ড করে দেব অবশ্যই না, মেসেজে সব রেখে লেপুজলাজুলিটা ক্লেম করে আমরা এই জায়গায় করে আজকের জন্য ভিডিও শেষ করব। কিন্তু এখন শেষ করা যাবে না, হেলথের কমি। তো হার্ড এতখানি রাফ হইব ভাই। ল ভাই 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 জিনিসটা আগে কালেক্ট করো আমার। আর ভিতরে তো যায়নি। এই যে কত কিছু আবার বড় তাই ভাই ফাক দরবাদা বাদ দাও দোস্ত। আজকের জন্য এতটাকে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আমি এই জায়গায় করে যাই আরো করে আমার সন্দেহ। আমি এই জায়গায় আজকের জন্য ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। এটা আমাদের স্মল একটা বেস, যেটা আমরা কালকে অবশ্যই একটা ভিডিও আনবো, যে ভিডিওতে আমি একটা প্রপার সুন্দর একটা বেস বানাবো। আজকের জন্য এটুকুই। আমাদের বোর্ড কালেক্ট হয়ে গেছে। আমাদের নেক্সট ভিডিওর গোল থাকবো স্টোন কালেক্ট করে এবং রিসোর্সেস কালেক্ট করে একটা সুন্দর বেজ যা বানানোর। এই পুরো জায়গায় আমি প্ল্যান করবো অফলাইনে এখন বসা। তো আজকের জন্য এতটুকুই। বাই। वेट रुक रुक। इमोट नहीं है क्या? अच्छा बाय दोस्तों।